तो आजिकल जुगरे समस्ते चाहती समस्त कम को सहज सरल और सुंदर करने जहाँद्वारा कि से एक्सट्रा टाइम अलग किसी कम करना आउ कि पैसा कमे पारे बोली तो सेमती किसी टिप्स मुझे नहीं आसी जहाँफल कि आपण कम गुड़िक बहुत सहज सरल और सुंदर हो पार आपण मैंने एक्सट्रा टाइम बाहर करना अलग जेकोसी कम करेंगे। तो नमस्कार जय जगन्नाथ। आज गोटे सुंदर सा टिप्स वीडियो को मो चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। तो आशा कर समस्ते बहुत ही भल खुशी थे। तो सबुदिन भाई आज भी मुझे नुआ पुराना टिप्स नहीं कि आसी तो केवल टिप्स गुड़ाक एବେकार कहले तो ठीक हेनी कहीं बहुत पूर्व कालर आमर जेजेमा हूँ आई हूँ तो से बहुत सारा सुंदर सुंदर टिप्स सब यूज करते जोटा कि आज जुगरे लोक मैंने यूज करूँ। तो चलतु सेमती किसी टिप्स मुझे आपण मानक कहि जोटा कि आपण निज कम लगे पारे। तो चलतु देखिए आज टिप्स रे कौन कौन सब अच्छे आपण मैंने केते साटिस्फाइड हो पारुछंती। तो चलतु ये गोटे मुझे टिफिन बॉक्स नहीं तो बेले बेले आपण मैंने कौन करती ना टिफिन पैक करके दे दियंती आपण हस्बैंड हूँ कि पिला माने हूँ स्कूल जातु कि हस्बैंड ड्यूटी जातु किंतु गरम गरम खाद्य आपण मैंने पैक करके दे दियंती जहाँफल कि आपण मानक हस्बैंड हूँ पिला हूँ खोलने टिफिन टाइम लग जाए से इरिटेट हो जाती। तो सब ध्यान रखिए आपण मैंने टिफिन टाकू माने खाद्य ठंडा करके देवाई। तो चलतु जदि भी टिफिन टाइट हो जाए आपण मैंने खोली पारना तो घरे आपण मैंने अच्छा तो आपण मैंने गोटे ड्रप सोरिष तेल नहीं जाए आउ से टिफिन साइड गुड़ाक एमती देदेवे देखिए आपण मानकर टिफिन आराम से खोलीज आउ जमा भी प्रोब्लेम हेनी कारण जोर आम जब टाइट करके भिड़िकिना खोलिया ताले आम नख भी खराब हो बाड़े बाड़े बहुत लोग अच्छा खोलती टिके बाड़े बाड़ेकिना तो द्वारा कौन हम ना टिफिन साइड गुड़ाक फाटी जबार संभावना अच्छी किंतु आपण मैंने जब तेल देदेवे टिके आस्ते आस्ते खोलिए ना कि सांगे सांगे खोलिए जेहेतु आम जाम हो जाए तो आपण मैंने टिके तेल देना देखिए खोलिए आराम से टिफिन खोलीज। तो भावुँ गृहिणी मानक टिप्सटा निहाती कम आसो कारण समस्ते आजिकल स्टील टिफिन यूज कर बहुत लोग माने अवॉइड कर प्लास्टिक टिफिन को। तो चलतु आज नेक्स्ट टिप्स आड़ को जी देखा कौन अच्छी। तो बहुत स्त्री लोक मैंने हूँ गर्ल्स मैंने हूँ तो समस्ते इयरिंग लगाइए भल पाती। तो सुना तो समस्त कान जाए किंतु आमर जो किणा इयरिंग आसता है आर्टिफिशियल गुड़ाक से गुड़ाक आम कान माने दरज होता है जेहेतु तार रबर एमती ताली थाए पछपटे आपण मैंने तो वीडियो देखिपे आपण जो यूज करते से फेस करुवे मुझे सब फेस करे आउ ए टिप्सटा यूज करे। तो आपण मैंने भी यूज करूँ आउ जिते बड़ बड़ इयरिंग हूँ आपण मानकर कान जमा भी दरज हेनी। तो देखो आपण मैंने एमती रबर जो अच्छी काढ़ी ने काढ़ी नहीं कौन करेंगे ना जो आमर जो आंगेलटा लगी थाए माने आमर इयरिंग रे तो आपण मानक तो निहाती भाव में रसुण थी रसुणटा केवल आमर खाइबापी यूज नुहे आ बहुत सारा कम भी लगी थाए मुझे बहुत टिप्स देली रसुणर जदि आपण मैंने अलग किसी विषय जानापी चाहते रसुण तो निहाती मत कमेंट सेक्शन में जनातु। तो देखो रसुण को मैं चोपा टी छड़ी नौ गोटे कोला रसुण आम दरकार ना कि गोटे बुदा रसुण तो गोटे कोला रसुण आपण मैंने नहीं जीवे आउ से कौन करेंगे ना इयरिंग जो आंगेलटा थाए तो ताकू आपण मैंने एमती भर्ती करने देखिए आपण मैंने जिते बड़े इयरिंगटा पिंधुंट आपण मानकर कान आउ किछि भी खराब हेनी माने जो घा हो जाए पाचे माने जन जन कम पूरा पाची जाए। तो से आपण मैंने टिप्सटा यूज कर देखिए निहाती भाव में कम दब। तो चलतु आज गोटे सुंदर सा टिप्स आड़ को जी देखिए मुझे कौन नहीं आसी आपण घर तो निहाती भाव में टीवी थी कि एसी थी सबू जिन रिमोट कंट्रोल भी हो गला। तो रिमोट कंट्रोल कार भी पिलाने यूज कले किंतु रिमोट आम घरे थाए किंतु आम रिमोटर केमती जत्न नवा से जमा भी जानी न था कभर दि जाए किंतु कभरटा असनाल आम फोपाड़ी दे था किंतु आपण घर तो कोरोना पर निहाती भाव में सानिटाइजर आवेलेबल थी। तो एमती स्प्रे वाला सानिटाइजर हेल्ले चलो नचेत आपर जब लिक्विड वाला होची ता भी चलो। तो आपण मैंने स्प्रे करने द्वारा देखिए आपण मानकर जोटा कि आप धूलीमली लगी से माने सेटा जीवा सहित जिते भी बैक्टेरिया आमर रिमोट रे जेहेतु आम बारंबार समस्ते ताकू फैमिली सारा टच कर तो ताकू छड़े पारे माने जो आमर सानिटाइजर द्वारा। तो आपण मैंने एमती सानिटाइजर स्प्रे कर किसी समय रखी तापर आपण मैंने गोटे कपड़े ताकू पोछि ने देखिए आपण मानकर रिमोट सफा हो सहित बैक्टेरिया फ्री रहा जिते भी छोट पिला या धरता किसी भी प्रोब्लेम ना। तो देखिले तो घरे सानिटाइजरटा केवल हाथ सानिटाइज करने आहरी बहुत जिन सानिटाइज करने बहुत जिन क्लीन करने और बहुत बढ़िया बढ़िया टिप्स अच्छी मुझे आगू नहीं निश्चिंत भाव में आसबि। तो चलते आज आउ गोटे सुंदर टिप्स में आज आपको जोटा कि किचन उपर अच्छी। तो देखो टिफिन तो गोटे
ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ଦେଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିଫିନ୍ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟିଫିନ୍ଟେ କିଣିଛି ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକରଟେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ତାକୁ ଷ୍ଟିକରଟା ଲାଗିଥାଉ ଆମେ ଜିନିଷଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁ, ତାପରେ ତାକୁ ବାସନ ମାଜିଥାଉ, ତ ସେ ଷ୍ଟିକରଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିପକିନା ଥାଏ, ଜମା ବି ଛାଡ଼େନି। ଆଉ ଯେତେ ବି ଆମେ ସ୍କ୍ରବରରେ ତାକୁ ମାନେ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ବି ସେଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦାଗ ହେଇଯାଏ, ବ୍ଲାକ୍ ହେଇଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ଲାଗେନି, ଅସନା ଲାଗେ ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେଥିରେ। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ଅନ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ଟିଫିନ୍ ଖୋଳାଟାକୁ ମୁଁ ଏବେ ବାହାର କରି ନେଇକି ରଖି ନେଇଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଭଳିଆ ପୁରା ଅଟୋମେଟିକାଲି ବାହାରିବ, କାରଣ ମୁଁ ଯେତେ ବି ନୂଆ ଜିନିଷ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସେ ଯେଉଁଥିରେ ବି ଷ୍ଟିକର ଲାଗିଥାଏ ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ 10 ସେକେଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସାଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିହାତି ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ଲୁଟା ରହିଯିବ ମାନେ ଟିଫିନ୍ ଖୋଳରେ, ତ ସେଇଟା ଆରାମସେ ଆପଣମାନେ ମାଜିବା ଦ୍ୱାରା ଛାଡ଼ିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଆରାମସେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ତ ଦେଖିଲେ ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସ। ଆଣିବା ପରେ ଜିନିଷର ଆମର କେବଳ 10 ସେକେଣ୍ଡର କାମ ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜିନିଷ ପୁରା ନୂଆ ହେଇକି ସେମିତି ହିଁ ରହିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ ଟିପ୍ସ ଆଉ ସବୁଠୁ ଶାନଦାର ଟିପ୍ସ ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ଯେଉଁଟାକି ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ବେନିଫିଟ୍ସ ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ସାବୁନ ନେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଭୀମ୍ ସାବୁନ ଅଛି। ତ ସମସ୍ତେ ସାବୁନରେ ବାସନ ସବୁବେଳେ ମାଜିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାବୁନରେ ବାସନ ମାଜି ସାରିବା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବାସନରେ ଆମର ଗୋଟେ ଧଳା ପରସ୍ତ ବସିଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସମାନଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଅନହାଇଜେନିକ୍ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଭୀମ୍ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଜେଲ୍ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଟିକେ କଷ୍ଟଲି ହେଇଯାଏ। ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ କଲେ ଘରେ ଆରାମସେ ବାସନ ମାଜି ପାରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ବି ହେଲ୍ଦି ରହିପାରିବ। ତ ତାର ଟିପ୍ସ ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରେସର କୁକରର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାବୁନକୁ ଏବେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ନେଇଛି, ଆଉ ପ୍ରେସରରେ ହାଫ୍ କପ୍ ଖଣ୍ଡେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ 2ରୁ 3ଟା ସିଟି ଆପଣମାନେ ଦେଇଦେବେ, ଯେମିତିକି ଆମ ସାବୁନଟା ସିଝିଯିବ। ତ 2ଟା ସିଟି ଦେଇଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବି ମୁଁ ଏବେ ଅନ୍ କରି ନେଇଛି, ଆଉ ସିଟି ଆସିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାବୁନଟା କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ସିଟି କାଢ଼ି ନେଇଛି, ଆଉ ସାବୁନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲିକ୍ୱିଡ଼ ହେଇଯାଇଥିବ ସାବୁନଟା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲିକ୍ୱିଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆମକୁ ମାଜିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଆଉ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମିଶିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯଦି ଆଇଁଷ ବାସନ ମାଜୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ଜମା ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବନି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ କି ଗ୍ରେଟର କରିବା, ତ ଗ୍ରେଟରରେ କଲେ ଲେଟ୍ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏମିତି ସିଝେଇ ଦେବେ। ସିଝେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ହେଇଯିବ ସେଥିରେ ଟିକେ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ଆପଣମାନେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାହାରୁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଜେଲ୍ କିଣିକି ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପାଣିଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ଗରମ ଗରମ ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ସେ ବୋଟଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେନି କି ଡାଇରେକ୍ଟ ମାଜିବେନି, ଆପଣମାନଙ୍କର ହାତ ତାତିଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ବନେଇବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେଟା ମୋର ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରି ନେଇଥିଲି। ତ ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି, ଯେଉଁ ଲେମ୍ବୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଏଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାୱାରଫୁଲ୍ ପୁରା ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନଙ୍କର ବାସନ ଆରାମସେ ସଫା ହେଇଯିବ। ଆଉ ସାବୁନ ତୁଳନାରେ ଏ ଲିକ୍ୱିଡ଼ଟା ଆମର ଅଧିକ ଦିନ ଯିବ, ଯେତିକି ଦରକାର ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ବାସନ ମାଜି ପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେମୋ କରିକି ଏବେ ଦେଖେଇବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା ମୋର ସଲ୍ୟୁସନଟା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଭଳିଆ ମାନେ ଜେଲ୍ ଭଳିଆ ଦେଖା ନ ଗଲେ ବି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଭଳିଆ ପୁରା କାମ କରିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଣି ବୋଟଲଟେ ନେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଅଲଗା କିଛି ଲିଚି ବୋଟଲ ଆସେ, ମାନେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବୋଟଲ ଲିଚିର ଗୋଟେ ଆସେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅମୁଲ କୁଲ୍ ବୋଟଲ ଆସେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେଥିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହୋଲ୍ କରି ନେଇଥିବେ ଆପଣମାନେ ଠିପିରେ, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଠିପିରେ କେମିତି ହୋଲ୍ କରି ନେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସେକ୍ କରିନେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ସାବୁନଟା ଭଲସେ ପୁରା ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବାସନ ମାଜିକି ଦେଖେଇବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ବାସନଟା ମାଜି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସାରା ବାସନ ମୋର ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବାସନ ମାଜିବା, ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ରେ ମୁଁ କେତେ କ'ଣ ବାସନ ମାଜୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ କି 2 ଡ୍ରପ୍ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ବାସନ ମାଜିବି। ତ ବାସନ ମାଜି ସାରିଲା ପରେ ସେଇଥିରେ ଆଉ କେତେ ବାସନ ମଜା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ନିହାତି ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସାବୁନ ଆଣିକି ଏମିତି ବାସନ ମାଜିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ସାବୁନଟା ବି ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ମେଲ୍ଟ ହେଇକି ଆମର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ତ ସେଟା ବି ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଏତେ ସାରା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୀମ୍ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଜେଲ୍ ଆଣିକିନା ବି ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ବି ସାବୁନରେ ଏମିତି ବାସନ ମାଜୁଥିବେ ଆଉ ମୋ ଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଥିବେ, ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରସ୍ତ ବସି ଯାଉଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାସନରେ, ବାସନଟାକୁ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ବି, ତ ସେଟା ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ଅନହାଇଜେନିକ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ହିଁ ସଫା କରିବେ ସାବୁନ ଦ୍ୱାରା, ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାସନଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ସଫା ହେବା ସହିତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ ବି ସେଥିରୁ ଆସିବ। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ଯାଏଁ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ। ତ ଆପଣମାନେ ବାସନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଚକାଚକ୍ ପୁରା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସାବୁନ ହାତ ହେଇକିନା ମାଜିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି ବାସନ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଟିପ୍ସଟା
टिप्सटा गृहिणी मानक बहुत ही भल लगे जदि भल लगे मो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करने जमा भी भूलें आउ जदि अधिक भल लगे निहाती भाव मो चैनल को सब्सक्राइब करने पाखे थी बेल बटन को क्लिक करने जहाँफल मो वीडियो नोटिफिकेशन आपण पाखे खूब शीघ्र पहुँच आपमती सुंदर सुंदर वीडियो मो चैनल देखापी पाइबे और बहुत जिन शिखापी पाइबे। तो देखो ए बासन मोर पूरा पूरी मजा सजाई मजा सरला मुझे सब तक बासन आपको देखी सेगुड़ा के चिकचिक कर पूरा मार्केट रू आसला भाया। आउ गोटे जिनस कि आपर साबुन तुलन में पूरा 15 ରୁ 20 दिन आराम से पड़ेगा जब गोटे 5 टंकिया भीम आपण मैंने साबुन यूज करके बनाऊँ सल्यूशन टाक तो देखूँ केवल लेंबू आ बासन मजा साबुन को सीझे देवा द्वारा आमर केते बढ़िया से बासन मजा हो गला। तो चलता गोटे नुआ वीडियो में आप सहित देखा।